आमर दर्शक आज्ञा मन के अनुरोध करू छे जते पारबे प्रश्न पत्रे पारबे जते पारबे मुई चुनौती दउ छे जते पारबे प्रश्न पत्रे पारबे हेले धीरे सुस्ता आसिक पटरन मझरे डिस्टर्ब नहीं करबे मुई प्रश्न कहबा लागि रेडी अछि राजा नहीं जा कुमार कन्या कि सोना खाय खाय परीक्षा करे ठीक अछि तो आज्ञा गुटे वाला प्रश्न करथिले तो सही प्रश्न आगे कहमा हमर बबाटा बस बस हेती लागि मामगो हीरा धागो हीरा धागो कारकोनिया कहबो तुमे मत बुझाई हीरा धागो कारकोनिया आज्ञा राधा को कारकोनिया आज्ञा कहू छ चल बा हंता नहीं से मुई काना बरसी मते जते प्रश्न पत्रारे मते एते खुशी लागसी जेहेतु मुई संबलपुरी भी गाइसी आ प्रश्न उत्तर भी करसी तो मुई जानि छ चाहे ताहा कहमी आरु मोर गुरु थारु में कम नहीं हेती लागि जेतु मोर गुरु अबदुत तो सही मोर गुरु रो कला আছে सेति लागि मोर गुरु रो कला के मैं बचे रखवा लागि हेती लागि मामू तो बाबे ही राधा हो बताबे मुई जेतु राम गुरु आज्ञा कर ताकर गुरु हेला अबदुत गुरु सही गुरु हेला मोर गुरु अच्छा 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 तो आज मुई जेते पत्राबे मोर आज्ञा माने मोर गुरुजन माने मुई कहबा के रेडी बस बस तो बाबू रे सयनी हमर बाबा काना पत्रे छन जानि छ आग सुन सुन तुति सही जहा पचारिले मते गोटी गोटी करि सही मुई कहूची तुरीते ए बाबू रही जा आमर बाबा मने आमर कोका मने आमर बापा समान तुल्य लोक मने भाबु थिबे जे अधैर्य होई जितले न नहीं कहन बोली नहीं जाने बोलो था बाबू रे जदी कष्ट नहीं जाने डायरेक्ट कहि दवा जाय नहीं जाने नहीं जाने बोलछो आ जदी रखी छ केन कथा के लुके करी बोले बाध्य के चढ़ैसी जदी समय मिलले कहसी ऑस्ट्रेलिया मित्र हन्ना बोलथला नहीं जाने बोलो होए गय जानि तो बाबू हो अरे सुना सुना आगे माने जहा पचारी मते अरे पूछाई को पूछिया क्या एही सभार मझरे मुई टेंशन नहीं हमार मुई हंता कहसी भाई इता के टेंशन नहीं बोलबो के अरे मुई टेंशन नहीं है भाई मुई टेंशन नहीं चाह पचरा भी कहि पारमी हेला धीरो मन संतरे पचरो सेटा भी कहि पारमी तो बाबू हो काना पत्रे चन जानि छ केटा अरे कृष्ण कर एक झियो रुकुणी जन्म करिले बाबाली न तार आज्ञा मोटी जदले अरे पांडवर बंसरु जे बलि राजा जन्म थिले कही देरी आज्ञा तो ठीक अच्छे बाबू रे शिप्रभा बोली करी से झियो थिला ताना हला शिप्रभा अच्छा तो पांडवंकर अंतर होते बलि जाला जन्म थिले से बलि को हस्ତରେ विवाह करी देइथिले तो आ गुटे प्रश्न काना बइछ
তো আমার আজ্ঞা মানে গোটে প্রশ্ন করেছেন কা বলি করি কাম বলি রাধা তোমার কন্যা না চন্দ্রশ্রাঙ্গর কন্যা তো এই কথা পচাইছিলে তো বাবুরে এটা কানা হিচে জানিছ চন্দা হলা আরে সুসত সুবাহু যে দ্বাপর রে আচ্ছা রাই দামরু পেছিলে চোরা বীর ভিকারিবে বলি মর্ত্যকু হইলে তো সরি যেতেবেলে চূড়া বিরতি কেনতা হাসি বলি কহিଥିଲେ সত কথা সে রাই সেই সময় দামোদর কানে কহিଥିଲେ এই যুগরে রে হি পাই কেন যুগর আছে দ্বাপর যুগরে হেবা আচ্ছা 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 তো সেই দ্বাপর যুগে তুমি থিব রাধা রূপরে মুই থিবি কৃষ্ণ রূপরে আচ্ছা আচ্ছা হে তুমি মোর মামু চন্দ্রসেনা ঘরে রহিতিব হেলে মুই থিবি কেনে জানিছো কেন গো বাবু তো মুই থিবি যশোদাঙ্কর ঘরে সত কথা তো সেই সময় কানা হিচে রে বাবু কেন গো বাবু সখা হো সেই সময় কথা কানা হিচে জানিছো চন্দা হলা তো রাই দামোদর যেতেবেলে চোরা বিরতি পাই যেতেবেলে এই মর্ত্য মণ্ডলকে আসছন তো সখা তো কানা হিচে জানিছো সয়নি কেন গো বাবু তো সেই সময় কানা হিচে তো যেতেবেলে মুই চন্দ্রসেনা মামু ঘরে যেতেবেলে রাধা রহিছন সত কথা তো মুই রহিଥିଲି যশোদা ঘর হয়ে হয়ে তো কানা হিচে সেই সময় রে কেন গো বাবু তো বাবু হো আরে তুতে যাহা হেলা তুমি সুন গছলা আরে বুঝাই কা বুঝি মুহি সুন মার ছয়লা আগোত্রে তো আজুগরে বড় দাইছিলে অগত গুজে ডাকি আগ হনুমানଙ୍କର কথা জানিଥିଲେ আগ হনুমানଙ୍କର কথা জানিଥିଲେ যাহা মনে ভাবিଥିଲେ হনুমন্ত শ্রীরাম তাহা জানিলে একালে নুহে সে ব্রত বইলে দ্বাপর হেবে বইলে তো যেতেবেলে অঙ্গদকে যেতেবেলে ডাকি করে বড় দেইছিলে হয়ে হয়ে তুই অঙ্গ তো কানা মাগুছু তোর মা বাপ তোর বাপাকে মুই মারি দেইছা সত কথা তাকে মনে নে ভাব তুই কানা ভাবুছু প্রভু মোর পিতৃ ঋণ কেতেবেলে সুজিমি মুই আহা ঠিক আছে তো পিতৃ ঋণ এবেলকে নাই সুজি পারু না কেন টাইম রে সে মুই দ্বাপর যুগের কৃষ্ণ অবতার ধারণ করবি সেই সমୟରେ তুমি এই পিতৃ ঋণ সুজি পারবা আহা হেলে হনুমান কা বলি ভাবিଥିଲେ জানিছ বলি গো বাবু হনুমান কা বলি ভাবিଥିଲେ কা বলি হে রাম সেবা করে মোর দিন যে গলা আহা দিন বিতি গলা মাতা সেবা কেবে করবি বলি মনে বিচারিলা হয়ে গো বাবু মাতা সেবা কেবে করিবি বলি কহিলা তাহা মনরে ভাবিলা প্রভু সেবা করি ওর দিন চালি গলা তেণু করি কানা করছন কেন গো বাবু প্রভু রামচন্দ্রଙ୍କ সেবা আচ্ছা আচ্ছা সাক্ষাৎ কে সাক্ষাৎ প্রভু শিবশঙ্কর সেই প্রভু শিবশঙ্কর আসিকরি হনুমান রূপরে জন্ম হইଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা তো ସେମାନେ କାଣା କରିଥିଲେ ରାମଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ হয়ে হয়ে
तो मैं विष्णु को सेवा करी करी मोर दिन तो पड़े गला होय होय हेले मुई मोर माता को सेवा करबा लागि चाहू छे अच्छा 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 तो सही समय रे गाना बजथिले का बोलथिले गो बाबू ए जुगरे आहू केबे करी न पारिबो आहा करी न पारिबो द्वापर रे चंद्र सेना रूपे जन्म हेबो रूपे जन्म हेबो बाबू रूपे जन्म हेबो राधा सेवा करी दिन तोर बीती जीवा सयनी एही मोर गुरुजन एही मोर आज्ञा माने भाबुथिबे का बोली गो बाबू क्या बोली भाबुथिबे जे चंद्र सेनांकर पत्नी हला राधा राधा हेले नहीं सयनी काना हिचे जानिछ तमर घरे गुटे पुरुष रहि जोछे गुटे स्त्री घरे गुटे पुरुष रहि जोछे लोग काना भाबबे हटा तो ही लोग तार मनुष्य दुई लोग बोलबे माजी मुनुस बोलबे हेले नहीं थई सयनी केनता से गो बाबू आगो चंद्रसेना जे सखी जानो सेनापति रो टई आगो राधार जैसे सेनापति रही होय होय आगो राधार जैसे ही सेनापति रही गाई गुठ से संभालाई रघुती गाई गुठ को संभाले मारी देला रे मां कहूची ए सभा मधरे रघुती कहूची सभा मधरे सयनी बाबू সেই বামাইন করা মগর কাকড়ি চুরাপি রতি হিতলা জানিছ केनता गिरी गो बाबू হ্যাঁ को को গুটে পরর মাইজি সাং গুটে চুরাপি রতি হেবার সম্ভব আছে नहीं नहीं নেই পারে সয়নি गो बा সেই হলা মোর এক স্ত্রী হেলে চন্দ্রসেনা সেই মোর সেনাপতি থিলে রাধাঙ্কর কানা করুଥିଲେ काना गो बाबू সকালে উঠি করি গায় গোঠকে যাই করি তো গগষ্টকে যাই করি গাই গুরস ধরি করি আউଥିଲେ সেই ক্ষীর গুরস রে রাধা গাধুଥିଲେ তো সেতি লাগি ক্ষীর সমুদ্রে রাধা গাধুଥିଲେ বলছ बस তো সেতির লাগি সেই সেনাপতি কাম করুଥିଲେ খালি রাধার সেবা করুଥିଲେ রাধার ঘয়তা হিসাবে নাই থাই কি ओहो রাধার মনুষ্য स्वामी হিসাবে स्त्री सबरे नहीं थाई নাই থাই হেলে সেই মানে গুটে সেবকারী সেই মানে সেবকারী মানে ভক্ত मना सेवा करथुले बोलो हां सही होय होय बहुत लोग गुमर गुरुजन माने कहसन ता हम प्रमाण देबी होय गो बाबू चंद्रसेना के भे राधार भक्ति नहीं सी सत कथा काहे काचो काहे मणि काहे घुरा मुत पैड पानी सत कथा। काहे ठिन ठिन और काहे ठिन ठिन हैं होय गो बाबू तो बाबू रे सौ नारायणकर पत्नी के चंद्रसेना विवाह ही पारे पारण এটা সম্ভব আছে नहीं নাই হে পারে তার সেনাপতি ଥିଲେ ओहो যেনতা কি যেতে বেলে রামচন্দ্র ক সেনাপতি কে ଥିଲେ ये गो बाबू তো রামচন্দ্রଙ୍କ সেনাপতি ଥିଲେ হনুমান তাকর সেবা করুଥିଲେ सेवा करथुले তাকর দুঃখরে সুখরে ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ सत कथा ସେହି ସମୟ ସେହି ଓଲିଆ କାଣା ହେଇଛେ ମୁଇଁ ରାମଙ୍କର ସେବା କରିଛେ ହେଲେ ମୋର ମାଙ୍କର ସେବା ଟିକେ କରମି सत कथा ବୋଲିକି ନିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଏଇଟା ଭାବିଥିଲେ ମନେ ଆସିକରି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ରାଧାଙ୍କର ସେବା କରିଛୁ ଏହିପରି ସେନାପତି ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ রাধা সেবা করি তাকর দিন যে কাটিলে দিন যে কাটিলে আজ্ঞা দিন যে কাটিলে সেনাপতি রূপে চন্দ্রসেনা সে রহিলে
ସୟନୀ वे ଏହି ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର କଥା ଯେ ପଚାରିଥିଲେ हाय हाय ତାହା ମୁଁ ବୁଝେଇ କହିଲି हैं तक ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ हैं तक मामू पिला जन कहले विश्वास करथिबे तो ते विश्वास लागला मिता लागला